Dobar dan, u današnjem videu obradit ćemo zalivanje orhideja u prethodna dva videa koja možete vidjeti na mom kanalu. Obradili smo presađivanje orhideje i izrada supstrata od borove kore. Ovdje imamo orhideju koju smo onda presadili pre 7 dana. Vidite da orhideja se normalno primila u supstrat od borove kore. Nema nikakvih, da kažem, pokazatelja da joj nešto fali. Imamo isto i ove pupoljke koji se vide gdje će već orhideja krenuti da cveta ponovo. Znači ja sam vam napomenuo kod presađivanja, evo i ovdje vidimo isto, kod presađivanja nemoj da presađujete orhideje kada je u punom cvatu kao što je ova ovdje. Vidite, znači kao što je ona, znači tad se orhideja ne presađuje, nego tek kad prestane da cvata. Ili u slučaju da ima neki problem kao što je imala meni ova orhideja, počeli su da se suše, vidite, ovako cvetovi, nešto je nedostajalo. Ja sam pogledao na nekim sajtovima koji se bave uzgojem biljaka, kažu da se cvet suši kada ima vrlo malo vlage, odnosno kada je suv vazduh gdje se nalazi orhideja. Ja sam orhideju zalivao 2 puta nedeljno, ona je i dalje nastavila da se suši ovako, onda sam ja sam preduzeo neke mere i nju presadio što ste vidjeli u prethodnom videu. No, da se vratimo, današnja tema je znači zalivanje orhideja. Ono što je bitno kod zalivanja orhideja, napomenut ću vam, ja vas molim zapamtite, jer od pravilnog zalivanja i čuvanja orhideje zavisi i uspjeh vaše biljke, odnosno bit će cvetnija i lepša. Kod zalivanja, zimi praksa je da se zaliva jednom u 7 dana, a leti, u letnjim mjesecima kada su visoke temperature, praksa je da se zaliva jednom u 3 do 4 dana. Znači, zalivanje zimi je jednom u 7 dana, a leti, kada su visoke temperature, u jednom u 3 do 4 dana. Ili ti 2 puta u toku nedelje, ako vam je lakše. A zimi idemo jednom u toku nedelje zalivanje. Možete izabrati jedan dan, ja sam obično izabrao nedelju za zalivanje i svake nedelje vršim zalivanje biljke. A kada je leto, onda ide nedelja i sreda. Znači, to je kako sam ja, ne morate vi te dane uzeti neki drugi dan, ali kako vam odgovor. Nego čisto da bi zapamtili lakše ukapirali što se kaže. Ovako, znači danas tema je zalivanje. Kod zalivanja šta je bitno imati, znači kod zalivanja orhideje isključivo zalivajte proključalom vodom, znači proključalom vodom koja je ohlađena na sobnoj temperaturi. Vodu možete slobodno uzeti sa česme, ali tu vodu morate da proključate, znači mora da prokuva se voda. Ne treba dugo da ključa voda, dovoljno je da baci 1-2 ključa, ono kao kad provri voda za čaj i odmah sklonite je sa ove ringle. Nakon toga vodu ostavite da se ohladi. Ono što je bitno, znači molim vas zapamtite, voda mora biti ohlađena na sobnoj temperaturi. Znači nikako da vodu stavite negdje u nekoj hladnoj prostoriji, a onda donesete vodu gdje vam biljka stoji u nekoj toplijoj prostoriji i onda tu biljku potopite u tu vodu. Ta voda će, hladnija voda će izazvati šok kod biljke koja može oboleti od raznih bolesti i izgubit će imunitet. Samim tim će biti podložnija raznim virusima koji napadaju biljke, bakterijama, insektima i tako dalje. A izgubit će vam možda i cvet i tako dalje. Znači mora voda da bude rashlađena na sobnoj temperaturi. Ono što je bitno, orhideje vole temperaturu od minimum 18 stepeni i maksimum 28 stepeni. Normalno u letnjim mjesecima ne možete da podignete temperaturu, odnosno spustite temperaturu ispod 28 stepeni, jer to je, mislim, za letnje mjesece nije ni normalno, ali do nekih 31, 2, 3 meni u tim uslovima, znači preko toga nije išla i biljke su normalno rasle, cvetali i tako dalje. Šta je bitno? Biljka ne sme da bude u prostoriji zimi gdje temperatura pada ispod 18 stepeni. Nećete imati ni cvet, ona će jednostavno da tuguje i čeka bolje dane. Ako nemate uslova nije strašno, biljka će preživjeti, ali vam neće cvetati u zimskim uslovima. Ovo što vidite, ove orhideje koje su procvetale, to su orhideje koje su procvetale u ovom stanu. Ovdje je temperatura noću, znači ide tako do 18 stepeni, ne pada ispod. Sad je februar mjesec, one su cvetale još pre mjesec dana, ovo kao što vidite gore, znači njoj odgovara ta temperatura koja se nalazi u sobi. A to je i preporuka onih koji se bave uzgojem biljaka. Dalje, vraćamo se na, ja malo odugovlačim, ovo sigurno će vam značiti ovi savjeti, pošto su to moji iskustveni savjeti koje sam ja probao i vidio sam da su uspješni, pa ja želim da prenesem i vama.
Vraćamo se kod zalivanja. Znači, ponavljamo, voda se proključa. Kada proključa voda rasladni se na sobnoj temperaturi. Sobna temperatura podrazumeva temperaturu gde se nalazi orhideja u toj prostoriji. Kako ćete to rasladiti? Pa normalno ostavite nek vam stoji ta proključala voda jedno 3, 4, 5 sati, ona će se sigurno izjednačiti s temperaturom sobe. Kod zalivanja orhideja, još ću jedno napomenuti, znači kako ja praktikujem, a smatram da možete slobodno i vi i uspjeće orhideje, pored zalivanja običnom vodom vrši se i prihrana orhideja svako četvrto zalivanje, odnosno svake 4. nedelje, bolje rečeno. Znači svake 4. nedelje vršite prihranu orhideja sa nekim od supstanci koje vi izaberete. Neću da vam pokažem koje je ovo, možda i vidite, ali nebitno da ne bi reklamirali. Možete izabrati sami neku prihranu za orhideje. Ono što je bitno, prihrana mora da bude isključivo za orhideje. Znači kad kupujete prihranu, tražite za orhideje. Piše na njoj da je za orhideje, imate ili cvet orhideje ili piše prihrana za orhideje i već ne znam šta. Znači ima raznih proizvođača, slobodno možete uzeti, ali mora biti posebno za orhideje jer ima procentualno koliko nekih hranjivih materija može da bude za svaku biljku. Jer nije za svaku biljku isto, za orhideje malo drugačije, za neku drugačije. Zato morate uzeti prihranu za orhideje. Na boci koja da budete kupili prihranu, pisat će vam koliko ide na litar vode mililitra prihrane. Obično u čepu ovom, sad ću vam ja pokazati, ne znam, to neće sad vidjeti na videu, sa strane obično bude negde, sad to može da se vidi ako stavimo na svetlost, evo ovdje vidi se 5, ako vidite unutra da piše. Možda se ne vidi, ja vidim, ali ne može lepo kamera da izvrši. Znači 5 ml, pola prihrane ide na 5 ml prihrane na litar vode. Zavisno se od prihrane koje kupite, možda piše drugačije, ali pročitajte, znači na uputstvu će vam pisati kako ćete i koliko staviti. Ono što je još bitno, znači zapamtite, ponavljam još jednom, prihrana se vrši svake 4. nedelje. Nikako više, nikako ređe. Više biljka će vam boleti, isto i ređe biljka može da vam boli. Ne treba preterivati sa prihranom. Znači jednom u 4 nedelje. Ako je to zima, to će vam biti svako 8. zalivanje, jer smo rekli da su jednu nedelju zaliva 2 put, a ako vam je leto, bit će svako 4. odnosno, pardon, ako je zima, obrnuto bit će svako 4. zalivanje, jer se jednom nedeljno zaliva, a ako je leto, svako 8. zalivanje, jer se zaliva 2 put u nedelju dana. Ja ovdje u ovom slučaju nisam prokuvao vodu, vidite da je žuta voda, to je voda od prethodnog zalivanja biljaka, nisam stavljao prihranu u njoj, sačuvao sam je, ostalo mi je, stavio sam je napolje, pošto je napolje hladno i to se neće ni pokvariti, bit će samo voda još mekanija. Nemojte da čuvate dugo vodu, u ovom slučaju ja čuvam što je napolje bude noću po minus 2, 3, 5, 10 i normalno da voda ne može da se pokvari, jel tako? Samo u sebi zadržava hranjive materije koje su izašle iz supstrata kod prethodnog zalivanja. Evo, ja ću dodati sad ovdje, pošto ova voda kada sam zalivao prethodni put nisam dodao supstrat za prihranu. Znači, otprilike ide, ovdje ima malo manje 800 ml, znači nekih 4 ml ovog prihrane ide u vodi. Možemo to promešati. I možemo da stavimo orhideju da se hrani, odnosno da je zalivamo. Vidite, to je ona orhideja u prethodnom videu što smo menjali supstrat. Sad ćemo je zaliti, a ja ću vam pokazati šta je bitno kod Evo, krenut ćemo ovako. Evo vidite kako je, dokle je voda došla. Znači skoro pa do vrha gore ove saksije. Nije do vrha, sad ćemo doliti malo vode. Sad ću samo da uzmem vodu. Znači dolit ću vodu, sad ću vam pokazati kako treba pravilno da... Evo, znači vidite da je voda izašla do samog vrha ove saksije u kojoj se nalazi orhideja. Znači, ovako treba da bude orhideja u vodi. Zašto? Jer ovo korenje koje je pri vrhu treba i ono da dobije tečnost. Kada ostavite ovako orhideju, ona stoji nekih možda sat vremena, sat i po, sad nema nekog, da kažem, ograničenog vremena koliko bi trebalo biljka da stoji u vodi, a nemojte ni preterivati. Znači, ja obično ostavljam od 40 minuta do sat i 20 minuta, sad tako u tom periodu ja sklanjam biljku iz saksije
kada se nahrani, odnosno kada se zalije. Ono što je bitno je da biljke redovno zalivate i bitno je da ne preterujete u prihrani, rekli smo, znači, onog supstrata, odnosno one prihrane koju budete kupili, znači, bitno je da se ne preteruje. Ponavljam, ide svaki 4. put, odnosno zalivanje svake 4. nedelje, a ona prethodna 3 ide obična voda, znači bez dodata prihrane. Još ono što je bitno za orhideje, još to ću napomenuti, znači kod orhideje je vrlo bitno da u letnjim mesecima orhideju nikako nemojte držati na prozoru. Na onom prozoru gde se nalazi sunce i gde je pod direktnim uticajem sunčevih zraka, jer će orhideja se sagoreti i sušiti, izgubit će brzo tečnosti. Već je držite na prozoru gde nema direktan uticaj sunčevih zraka. Zimi možete je držati na prozoru gde greje sunce, neće stvarati problem, ali leti nikako nemojte držati na onom prozoru gde se nalaze direktni uticaj sunca i sunčevih zraka. Znači stavite na neki prozor koji je na severnoj strani, koji nije pod direktnim uticajem sunca. Ovo govorim za letnje mesece. U zimskim mesecima poželjno je da orhideju stavite da se nalazi na strani južnoj ili istočnoj, zapadnoj, nebitno gde će da je sunčevi zraci dohvate, jer će ti sunčevi zraci kod orhideje izazvati cvetanje. Kad smo kod cvetanja, ajde još to ću vam samo reći kratko, znači kod cvetanja je vrlo bitno, orhideje otprilike, meni orhideje cvetaju na 2 puta godišnje i drže cvetove po nekih 3 meseca. Znači, kada pogledamo, 3 meseca nemamo cvet, imamo list koji se razvija i biljka se razvija, 3 meseca imam cvet, pa opet ide razvijanje listove i biljke, pa opet 3 meseca ide cvet biljke. Znači, da bi ovo izazvali cvetanje, ja imam jedan mali trik koji sprovodim, biljku u onim, kada precveta, znači završilo se cvetanje, biljka više nema cveta na sebi, ostavim je 3 meseca bez cveta da raste, a onda je sklonim, nakon tih 3 meseca, sklonim u neku hladniju prostoriju gde odsedim nedelju dana, gde je hladnije i mračnije prostorije, kažem hladnije, ne ide mraz, nego da je malo hladnije te svakodnevne temperature, može biti špajz ili tako negde, podrum, gde će provesti nekih 7 dana, nakon toga je ponovo vraćam na svetlost i ona kreće od tog dana za mesec dana već dobije negde ovakve pupuljke kao što vidite ovde. Znači, otprilike će biti za mesec dana, posle bi trebala da dobije te pupuljke, a nakon toga i cvet. Ja sam imao toliko, zahvaljujem se na pažnji, ako imate neko pitanje slobodno postavite dole u prilogu videa, a naredni put ću obraditi razmnožavanje orhideje preko procvetale grane. Znači, ona grana koja više ne cveta, pokazat ću vam kako uz pomoć te grane možete proizvesti male orhideje. Hvala na pažnji i prijatno.